फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, आंखों से वो बात तूने कही हो जैसे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खबरें आ चुकी हैं, उन खबरों के साथ हम आपको सीधे सीधे जोड़ेंगे। हमारे पास एक खबर आ रही है गोवा से। इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर हैं और गोवा में विभिन्न लोगों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। गोवा के लोग उनके प्रति प्यार उड़ेल रहे हैं, ममता बनर्जी के प्रति, और प्यार दिखा रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ममता बनर्जी को, और कई महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी का दामन भी थाम लिया है। और जैसे नफीसा अली जैसी समाज सेविका ने पार्टी का दामन थाम लिया है, और स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि आज लिएंडर पेस ने एक प्रेस मीट की। प्रेस मीट में ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाकर लिएंडर पेस को पार्टी में शामिल किया, और लिएंडर पेस ने बंगाल से अपने संबंध को उजागर किया। लिएंडर पेस का कहना है कि उनका जन्म बंगाल में ही हुआ और बंगाल के प्रति उनके मन में बहुत सारा प्यार है। चंद लाइनें उन्होंने बांग्ला में भी कही, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, আমি অনেক খুশি আছি কি দিদি আমার এটা অপরচুনিটি দিলেন। I now live in Goa as well, so my home is here. I was born in Bengal, but at the end of the day, I'm a very patriotic Indian. For me, whether it's in Bengal or whether it's in Goa or whether it's playing at Wimbledon, for me it's about doing India proud. And in that, now living in Goa, I would like to make a difference in my roots. India is the largest democracy, and there's a great vision that Didi has to make sure that it is a very successful nation that we have. For me, I'd like to do my bit in making a difference to every Indian that is out there. पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में अब दूसरे स्टेट से आने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो सकेगा 16 नवंबर से, और इस ऐलान के बाद लोगों में काफ़ी खुशी भी पसर गई है। और इसके अलावा बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, 70% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे, सिनेमा हॉल्स खोले जा सकेंगे और जिम वगैरह भी खोले जा सकेंगे। इस तरह का ऐलान किया गया है और इसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी भी दिखी जा रही है। लंबे समय से कोरोना की वजह से ये तमाम चीजें बंद थीं, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन अब ऐलान के बाद 16 तारीख से 16 नवंबर से ये तमाम चीजें खोल दी जाएंगी। और ट्रेनों के लिए एक आदेश जारी किया गया है कि लोकल ट्रेनों में 50% से ज्यादा यात्री क्षमता नहीं होनी चाहिए। इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने आसनसोल और आसपास के इलाके में जाकर कुछ लोगों से बातचीत की और उनका मंतव्य जानना चाहा कि वो क्या सोच रहे हैं बंगाल सरकार के इस ऐलान के बाद, इस घोषणा के बाद। आगरा तक जाता है, ये आगरा लेके गंदा बिस्लरी, गंदा पानी, बिस्लरी पानी, बिस्लरी पानी, पानी है ठंडा बिस्लरी, बिस्लरी पानी, गंदा पानी, बिस्लरी पानी, যাত্রী নিয়ে ফের লোকাল ট্রেন খুলছে। এখন আপনাদের কি অবস্থা? 50% যাত্রী নিয়ে চললে আপনারা কি আপনাদের কি সুবিধা হবে? বলছে দাদা আমার তো जो 1.5 साल से আমার जो ব্যবস্থা আছে ওটা तो हम सही ভালো করে না बच्चे पढ़ाচ্ছে ना खाना खिला सक रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत तकलीफ है।
अगर ट्रेन को अगर खुल जाता है, सब ट्रेन खुल जाता है तो हम लोग पेट भरने के लिए बहुत आराम हो जाएगा, बहुत सुविधा, पैसेंजर लोगों को भी आराम होगा। हम लोग बिक्री करते हैं चाय बिक्री करते हैं हम लोग, रोजगार अगर बढ़िया चलेगा तो बढ़िया बात है। अगर सब ट्रेन अगर खुल जाए तब सब यात्री के लिए भी आराम है, हमारा भी धंधा भी आराम से चलेगा। अभी 50% को यात्री लेके खुलने वाला है, तो क्या इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? जी नहीं, बहुत खुशी है, बहुत आबादी है, बढ़िया है कि खुल जाए तो हमारे सबका संसार बढ़िया चलेगा। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, बच्चा मेरे लड़की स्कूल में पढ़ेगा तो हमारा रोजगार चलेगा, तभी ना पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर कहाँ से हम, रोजगार ही नहीं तो हमारा कहाँ चलेगा। किंतु आधा पैसेंजर लेके ट्रेन खुलने के लिए निर्देश दिया गया। नहीं तो पूरा फुल खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पूरा फुल खुल जाए या हमारा यात्री लोग का तो आराम होगा। जब चलेगा तो यात्री हमारा कुछ चाय पिएगा तब हमारा संसार चलेगा। अगर नहीं खुलेगा तो कहाँ से संसार चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पूरा फुल खुले ट्रेन। क्या नाम है? हमारा नाम MD समीर का। क्या सुविधा होगा? लोकल ट्रेन चलेगा तो हम लोग को सुविधा यही होगा, उसमें पैसेंजर ज़्यादा मिलेगा। जैसे राजधानी में जाने वाले पैसेंजर मिलते हैं कोलकाता में चलेगा, और बढ़िया जो ट्रेन पूर्व होगा उसका पैसेंजर लोकल ट्रेन में मिलता है और उसका पैसेंजर से हम लोगों को बेनिफिट होगा। 1.5 साल से तो ट्रेन लोकल ट्रेन बंद, तो क्या रोजी में कुछ फर्क आया? लॉकडाउन में तो हम लोग को तो बहुत तरह का समस्या आ गया है। लोकल ट्रेन बंद हुआ उसमें भी और समस्या हो गया है। हम लोग को कमाने का जरिया जो है दूसरा लोकल ट्रेन भी पता नहीं। 50% पैसेंजर लेके अभी लोकल ट्रेन चालू होगा। क्या आप लोग कमाई में क्या कम होगा? कमाई में थोड़ा हम लोग को ऐसे तो भुखमरिया टाइप हो ही गया है, और बढ़िया से अगर ट्रेन अगर नहीं चलेगा, भीड़ भाड़ नहीं चलेगा तो हम लोग को फिर कहाँ से हम लोग को भी तो परेशानी है। क्या नाम है? आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को अंततः आज गिरफ्तार कर लिया। कई शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतें मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया फर्जी पुलिस अधिकारी, जो अपने आप को DSP बताता था और लोगों को फोन करके धमकाता था, उनसे ठगी करता था, पैसे वसूलता था। इस तरह के कई शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतें मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंततः कौस्तुभ बैनर्जी नामक इस फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। कौस्तुभ बैनर्जी आसनसोल के ही SD गोराई रोड का रहने वाला है और फर्जी पुलिस अधिकारी, फर्जी DSP बनकर वह लोगों से लूट कर रहा था, लोगों से ठगी कर रहा था और उसका साथ दे रहा था आसनसोल दक्षिण थाने में काम करने वाला एक CPVF का जवान जिसका नाम जीतू बताया जा रहा है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कौस्तुभ बैनर्जी के पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, पुलिस की वर्दी नकली बरामद की गई और ये तमाम चीजों को जब्त कर लिया गया है, बरामद किया गया है। फर्जी दस्तावेज और ECL का एक ID कार्ड भी बरामद किया गया है और इसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। इन दोनों को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। মুখটা খুলো ইয়ার মুখটা আর একটু মুখটা খুলো। আমি খোলা মুশকিল দাদা কেন ধরেছে আপনাকে? বললে চলো এখন सर जो कल फेक DSP और एक सिविक जो पकड़ा है उस केस में कार्रवाई की है। देखिए कल रात को जो है एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि स्टेशन एरिया में, आसनसोल स्टेशन एरिया में किसी जगह पे एक कोई फेक DSP जो है वो घूम रहा है करके। तो रात्रि আমাদের ACP সাহেব जो আছে সেন্ট্রাল 1 মানবেন্দ্র দাস ওনার নাইট ডিউটি ছিল, ওখানে গেল। দেখলাম কি ওখানে এক আদমি ওর ওনার সঙ্গে এক ড্রাইভার আছে जो DSPর ইম্পারসনেশন করেছে।
তো প্রথম এনকোয়ারিতে পাওয়া যাচ্ছে কি যে ডিএসপির ইম্পারসনেশন করেছে ও ইসিএল এমপ্লয় আছে, ওনার নাম আছে কৌस्तुभ ব্যানার্জি। ওর যে ড্রাইভার আছে ও আসানসোল থানাতে সিভিক আছে, ওনার নাম আছে জিতেন্দ্র শর্মা। ওনার সঙ্গে ওখানে গিয়ে কিছু মানে लोगों को परेशान कर रहा था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आने के बाद उनको अरेस्ट कर दिया है, उनके ऊपर स्पेसिफिक केस स्टार्ट कर दिया। স্যার এমনি আরেকটা অভিযোগ আছে যে কিছু লোকের কাছে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা পয়সা নিচ্ছে। এটা তো মানে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার আছে। প্রথমটা তো এটাই পাওয়া যাচ্ছে কি ইম্পারসনেশন করেছে, আগের 5 দিনের রিমান্ড আই থিঙ্ক ওনার পাওয়া যাচ্ছে। তো ওনার ইনভেস্টিগেশনের ভিতরে যে মানে বাত সামনে आएगा उसके बाद देखिए। উনি কি ইসিএল এর মানে সিকিউরিটি গার্ড? इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड घूमने गए 5 लोगों की मौत हो गई। एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जिनका संबंध आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर से था। आसनसोल की एक महिला की मौत हुई है जबकि रानीगंज के 2 लोगों की मौत हुई है और दुर्गापुर से एक पति और पत्नी की मौत हो गई। एक ही घर से 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद काफी मातम का माहौल भी दिखा, लेकिन अंततः आज पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के सहयोग से इनकी लाशों को यहां लाया गया और इन्होंने उनके परिजनों को, उनके घर वालों को तमाम लाशों को सुपुर्द कर दिया। आसनसोल की एक महिला की मौत हो गई है जबकि रानीगंज के 2 लोगों की मौत हुई और दुर्गापुर के 2 लोगों की मौत हो गई। कुल 5 लोगों की मौत हो गई और ऐसी खबर है कि अभी भी कुछ लोग काफी गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक के सहयोग से इन तमाम लोगों की लाशें यहां लाई गई, परिजनों को सौंपा गया और इस मौके पर मलय घटक से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि काफी प्रयासों के बाद और पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सहयोग और उनके सपोर्ट के बाद इन लाशों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचा दिया गया।
সরদিন তো সরে থাক। দেখুন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বেশ কয়েকটি পরিবার আমাদের এই জেলার, তারা একসঙ্গে বেড়াতে গেছিলেন, কিন্তু একটি গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার জন্য তাতে 12 জন মানুষ ছিল, আমি যেটুকু শুনেছি তার মধ্যে 5 জন মারা গেছেন। 2 জন দুর্গাপুরের, 2 জন রানীগঞ্জের এবং আমাদের আসানসোলের 1 জন। তো যখনই খবর পাওয়া গেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা সেকেন্ডও দেরি করেননি, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার তিনি নিয়েছেন এবং সেই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ওখান থেকে নিয়ে এসে আজকে সকালের ফ্লাইটে আসে। প্রথম ফ্লাইটে 3টে, তারপরে সেকেন্ড ফ্লাইটে আরও 2টো মৃতদেহ আসে। সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি এবং অরূপ বিশ্বাস মন্ত্রী দুজনে ছিলাম। সেই ডেড বডিগুলো আমরা ওখান থেকে ডেলিভারি নিয়ে आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर और पांडवेश्वर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज पत्रकारों से बातचीत की। अपने आसनसोल स्थित आवासीय कार्यालय में बैठकर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और पत्रकारों को यह बताया कि आसनसोल शहर और आसपास का इलाका मुंगेर बनने की राह पर है। लगातार हथियार की कुछ फैक्ट्रीज मिली हैं। उन्होंने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस की मदद से, पुलिस के सहयोग से इन तमाम कारखानों तक पहुंचा गया और उन तमाम कारखानों का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन आसनसोल को मुंगेर नहीं बनने देना है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। जब बात कोलकाता कॉफी हाउस की आती थी तो आसनसोल में भी कॉफी हाउस बनाया गया, लेकिन आसनसोल एक बार फिर से अपराधियों की बस्ती बनता जा रहा है, अपराध की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसमें सबको सहयोग करना होगा, यहाँ के लोगों को भी सहयोग करना होगा ताकि आसनसोल को दूसरा मुंगेर नहीं बनाया जा सके। হাইকোর্টের আগাম শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা এই প্রেস মিটে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর অভিজিৎ আচার্য, আমাদের আশা শর্মাজি, মধুমিতা চ্যাটার্জি, ভিগু ঠাকুর, শিবপ্রসাদ বর্মনজি, বাপি উইলার এবং কার্তিক ধীবর, সবাই প্রাক্তন কাউন্সিলর আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। আমরা সবাই উপস্থিত আছি। একটা ইস্যু বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে সমাজের বিভিন্ন এমন ঘটনাবলী, যে ঘটনাবলীর বিরূপ কি বলবো প্রভাব পড়বে আমাদের সমাজের উপর, সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমরা লাস্ট 8 মাসে দেখলাম এই শিল্পাঞ্চল আসানসোল কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসানসোলের বুদ্ধিজীবী মানুষ, আসানসোলে যারা শিক্ষিত মানুষ, আসানসোলে জ্ঞানী মানুষদের তাদের সহযোগিতায় আমরা আসানসোলকে আলটিমেটলি ক্যালকাটার সঙ্গে কম্পিট করতে শুরু করেছিলাম। আসানসোল মিনি ক্যালকাটা হয়ে যাচ্ছিল, আসানসোলকে মিনি ভারতবর্ষ বলা হয়। কিন্তু লাস্ট 8-9 মাসে এমন কিছু ঘটনাবলী আসানসোলে ঘটেছে যে এখন আসানসোলকে কেউ আসানসোলের বাইরে গেলে আসানসোলকে বিদ্রুপ করে আসানসোলকে মিনি মুঙ্গের বলতে লোক শুরু করেছে। আপনারা দেখেছেন কুলটি থানার অন্তর্গত 2 জায়গায় অস্ত্র ভান্ডার পাওয়া গেছে, আপনার হীরাপুর থানার আন্ডারে পাওয়া গেছে, বিভিন্ন জায়গায় আসানসোলে অস্ত্র ভান্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এবং শুধু অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে তা না, অস্ত্র কিভাবে তৈরি হবে এবং একটা কারখানা খুলে অস্ত্র তৈরি হচ্ছে। আমরা পুলিশকে সাধুবাদ জানাই যে বিভিন্ন সময় পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এগুলো অ্যারেস্ট করছে, তাদেরকে এগুলো সিজ করছে। কিন্তু আমরা ফিল করছি যে আসানসোলে আরো অনেক জায়গায় এই ধরনের অস্ত্র ভান্ডার কিন্তু মজুদ রয়েছে এবং অনেক লোকেরা আছেন যারা এই অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কারবার করছেন। আসানসোলকে কোনোভাবে আমরা মিনি মুঙ্গের হতে দেব না। আসানসোলে যে এই মাটিতে কবি নজরুলের জন্ম, যেখানে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা করার জন্য এসেছিলেন, যেখানে একের পর এক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যে মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে মাটিকে যদি কেউ মিনি মুঙ্গের বানাবার চেষ্টা করে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোলের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবো, প্রতিবাদ জানাবো। আমরা দেখছি যে পুলিশ কিছু অ্যাকশন নিচ্ছে,
কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে একটা লেভেলে যাওয়ার পর পুলিশ থেমে যাচ্ছে। 5 জনকে অ্যারেস্ট করলো, কিছু অস্ত্র উদ্ধার করলো, কিন্তু আলটিমেটলি এর মূল পান্ডাকে, এর কোথা থেকে অরিজিন, সেখানে অব্দি পুলিশ যাচ্ছে না। এবং আমরা এটা বিশ্বাস করি যে পুলিশ তদন্ততে যখনই দেখছে যে শাসক দলের কোথাও কোথাও সমর্থন রয়েছে বা এমন ব্যক্তি যারা শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের সমর্থন রয়েছে, সেখানে পুলিশ কিন্তু থেমে যাচ্ছে। দাবি করছি যে পুলিশকে কিন্তু ফুল লিবার্টি দিতে হবে। আমি জানি যে আমাদের পুলিশ, এই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনের পুলিশ খুবই দক্ষ। এদেরকে যদি ফুল ফ্রিডম দেওয়া হয়, ফ্রিলি এদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে মূল পান্ডা যারা আছে তারা অবশ্যই অ্যারেস্ট হবে। এবং আমরা দাবি করছি যে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার তারা নিশ্চয়ই বলবেন, তারা বলবেন আমরা খুব ভালো কাজ করছি, আমাদের ফুল লিবার্টি আছে, কিন্তু আমরা ফিল করছি কোথাও না কোথাও পুলিশকে পেছন থেকে টেনে ধরে রাখা আছে, ফুল লিবার্টি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দাবি করছি যে এই পুলিশ কমিশনারেটের সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরকে ফুল লিবার্টি দেওয়া হোক, যাতে যেখানে অসামাজিক কাজ তারা দেখবেন তারা ফ্রিলি অ্যাকশন নিতে পারেন, এবং অ্যাকশন নিলে তাদের ট্রান্সফার হয়ে যাবে না। এই অ্যাসুরেন্স তাদেরকে সরকার দেখ, হোম ডিপার্টমেন্ট দেখ। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে বেশ কিছুদিন ধরে দেখছিলাম যে যেখানে কি বলবো ড্রাগস যেটা পয়জনাস ড্রাগস, সেখানে পুলিশ বেশ কিছু জায়গায় ধরপাকড় করছিল। এখন আবার দেখছি এটা বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় মাদক দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে, অবাধে বিক্রি হচ্ছে, বিভিন্ন স্কুলের স্টুডেন্টরা ফলে এফেক্টেড হচ্ছে, এবং আমাদের যুব সমাজকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন জায়গায় সাট্টা জুয়া এটা তো মানে ওপেন হয়ে গেছে, সব জায়গায় চলছে। এই আসানসোল কিন্তু আমরা চাইনি, আসানসোলের মানুষ এই আসানসোল চাইনি। আসানসোল যে পথে করছিল, আসানসোল কিন্তু ক্যালকাটাকে কম্পিট করছিল, আসানসোল কিন্তু কলকাতাকে সব দিক দিয়ে আমরা কিন্তু আসানসোল ক্যালকাটার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। ক্যালকাটার মানুষ যখন কফি হাউসে বসে কফি খাচ্ছে, তখন আসানসোলের মানুষও আসানসোলের কফি হাউসে বসে ফ্যামিলি নিয়ে কফি খাচ্ছে। কিন্তু ক্যালকাটাতে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা যারা আছেন আর্ট গ্যালারিতে তাদের এক্সিবিশন হচ্ছে, আসানসোলে আর্ট গ্যালারিতে কিন্তু এক্সিবিশন হচ্ছে। ক্যালকাটাতে সংস্কৃতি মনস্ক মানুষরা যখন ওইখানে বিভিন্ন যে রবীন্দ্র সদন আছে সব জায়গায় যাচ্ছেন, আমাদের রবীন্দ্র আসানসোলে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছিল। আসানসোলে ঢুকলেই যেরকম ক্যালকাটাতে আপনি চলে যান, বিধাননগরে চলে যান, এয়ারপোর্ট যেতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় যে ইউনিক বিউটি আপনি দেখতে পাবেন, সবুজায়ন আপনি দেখতে পাবেন। আসানসোলে কিন্তু আসানসোল, কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ আমরা কিন্তু সবুজায়ন দেখতে শুরু করেছিলাম। আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম যে আসানসোল আলটিমেটলি 2 বছর 4 বছরের মধ্যে ক্যালকাটা সমকক্ষ পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে আসানসোলকে ঠেলে আবার মুঙ্গের, মিনি মুঙ্গের করে দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কাউন্সিলররা কিন্তু লড়াই করবে। এবং আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করছি এই যে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে, এই অস্ত্রের ভান্ডার কেন, কি কারণে, শুধু কি ব্যবসার কারণে? আমার মনে হচ্ছে এই লিবার্টি দেওয়া হচ্ছে যাতে আগামী দিনে যে পৌর নির্বাচন হতে চলেছে বা যে হয়তো বাই ইলেকশন হতে চলেছে লোকসভার, সেখানে হয়তো এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে। পৌর নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার না হয়, এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে যাতে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট না হতে দেওয়া যায়, সে কারণে হয়তো এটা মজুদ করা হচ্ছে। আমরা দাবি করছি যে পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হোক, যাতে পুলিশ আরো বেশি অস্ত্র উদ্ধার করুক। आसनसोल में अतिक्रमण की समस्या तो है ही, ट्रैफिक समस्या भी काफ़ी है, जाम की समस्या लग जाती है। कुछ जगहों से हमारे पास लगातार खबर आ रही है कि हटन रोड और दूसरे इलाकों में, इसबी गुराई रोड, हटन रोड और आसनसोल के जीटी रोड इलाके में भी जाम की समस्या काफ़ी आम हो गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, और इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिनमें आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगण और दूसरे संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल हुए, और सभी ने अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से जाम की समस्या को यहां निपटाया जाए, जाम की समस्या को दूर किया जाए, और ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। इन तमाम समस्याओं पर खास तौर से चर्चा की गई। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी से विशेष जानकारी ली। হটন রোড থেকে বেরোচ্ছে ওইখানে দাঁড় করে দিচ্ছে, রাহালেন থেকে বেরোচ্ছে ওই জায়গায় দাঁড় করে দিচ্ছে। আপনারা যদি রাহালেন থেকে বেরিয়ে যদি ব্যাংক অফ বরোদার সামনে দাঁড় করেন, না রাহালেন থানার সামনে যেখানে বলেছেন আপনারা, থানার সামনে একটা
হচ্ছে সাউথ থানা, একটা ইম্পর্টেন্ট থানা। না থানার সামনে তো ওটা টুয়ার্ড যখন দুর্গাপুর যাচ্ছে তখন ওখানে দাঁড়াচ্ছে থানার আগেটাতে। একদম ভেতরে কেউ ঢোকে না। ভেতরে কি করে ঢুকবে? ভেতরে কি করে ঢুকবে? এটা একটা পয়েন্ট আছে বিরাট। এই পয়েন্টটা আমাদের তুমি বললে ঠিক আছে, খুব ভালো পয়েন্ট। সাড়ে 9টার পরে ভেতরে ঢোকার বাসগুলোর জায়গা থাকে কি থাকে না সেটা একবার তুমি নিজে পরখ করে নাও। রাত্রি 9টার পরে, সকাল 9টার পরে যত নার্সিং হোম আমাদের তো একটাই স্টপেজ আছে ওখানে। হ্যাঁ, তো ওইখানে আগে পিছু করে দাঁড় ওটা লোকাল গাড়ি আছে না, ওখানে ওই যে আগে, হ্যাঁ ওটা পয়েন্টটা বলতে হবে। আগে পিছু করে, আগে পিছু করে দাঁড়াবে, সেটা একটা। আরেকটা স্যার একটা পয়েন্ট আছে, আমাদের সাউথ থানাতে যত অ্যাক্সিডেন্ট গাড়িগুলো সেগুলো কিন্তু রোডের উপরে এনক্রোচ করে রাখা হয়। স্যার এটা আপনি ভালো বলেছেন, এটা থানাটা আমাদের আটা বিল্ডিং এর ভাড়াতে আছে, ঠিক আছে? আমাদের প্রচুর গাড়ি ধরা পড়ে। আর কোন কোন বাইকওয়ালাদের বাইক ধরা পড়ে জানেন? যারা বাবার পয়সা তেল ভরে তাদের মূলত সেই মানে মিনিমাম যদি আমি মান্থলি 1% সংখ্যাও বাড়াই না, 1% হয়তো বাড়ে না, 1% সংখ্যা বাড়লে রাস্তায় তো ব্লক হয়ে যাবে। মানে আপনার কাছে আমি দ্বারস্থ হবো, দাদা একটা জায়গা দেন না বাইক থাকবো। ইনফ্যাক্ট আমি গেছি ওই পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁহাতে একটা জায়গা আছে, ভেতরে রাইট সাইডে একটা জায়গা আছে, ওটা কথা চলছে, যদি হয়ে যায় আমরা ওখানে শিফট করি। ওটা অনগোয়িং প্রসেস আছে, আমার মাথায় আছে। রোডের উপরে গাড়ি থাকলে তো হচ্ছে না, বলেছেন ঠিকই, আমরা চাপিয়েছি, তারপরে একটা জায়গাও দেখছি অ্যাডিশনাল। ওটা যদি হয়ে যায় না, ঢুকে গিয়ে ওটা থানার থেকে কতটুকু হবে? 30 থেকে 40 মিটার দূরে, অতটাও নয়, আরো কম, আরো কম। ওটা হয়ে গেলে ওই প্রবলেমটা সলভ হবে। শুনুন, আজকে আসানসোলের ট্রাফিক ব্যবস্থা ডেভেলপমেন্টের জন্য কিভাবে ট্রাফিক এবং সুন্দর হয় শহরটাকে, সেই জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল। আমি প্রথমে ডিসি সাহেবকে আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাবো যে ডিসি ট্রাফিককে উনি এই প্রক্রিয়াটা নিয়েছেন। আজকে মোটামুটি অনেক পক্ষের মানুষ এখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা আপনার বিভিন্ন মত পোষণ করলেন। আমার মনে হয় সকলের প্রচেষ্টাতে আসানসোলটা আগামী দিনে সুন্দর হবে, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন এবং আসানসোলের পাশেই চাইছেন। झारखंड के जामताड़ा जिले के कुंडहित इलाके में 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुभारंभ हुआ और इस धार्मिक आयोजन में आसपास के इलाकों से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और सभी ने मां भगवती को याद किया, पूजा अर्चना की। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।